Stella, cake. Mamaya na, mamaya na. Ala, Go, Sige nga. gago! ako na. Mamaya na. Yung heraldry ko pang Saint. Dragon. Good Oh, shit. lol. Oo. Joke lang. Kinabahan. Siyempre. Ko pala ko eh. Tayo nyo ng tangwan. Bahala na kayo dyan. Putang inang ka-shout sa Quinta. Gago ka. Bahala ka dyan. Tangin na nagkayaan. Nagcha-charge kasi pre. Ay, nagka-shout sa Quinta. Uy, gadula ko. Nga na. Grabe na. Cure. Bahala kayo Walang dyan. cure, ang tagal. Yan nga eh. Iwan ko ba? Saint ba to o? Pa-saint lang. Pets, pa-saint ka lang no? Kapit ha. Tangin sa'yo. Ano din ako. Kupal to si Mundi oh. Kupal. Tangin na, sasayaw na lang ako dito. Grabe ba? Bigay mo naman sa amin yung DPS ng Swan Mundi. Mabilis kasi ang hero Eh, wala ba skill nabatay? sa'yo. Wala. Oh, wala. Oh, nice. Putik, kalimutan ko yun ah. Ako din. May client ka pala tayo. Gago. Eh wala eh, sumabay kasi. Marunong May din gear eh. man. May gear Oo man nga. yata. Oo, marunong din eh. Itong ano si yung 50 feeder, no gears. I think he removed his Dapat- gears. So, Dapat Saint na yung nag-ano yan eh. G. Yung Baupas trumpet. Hindi corrupt. Ha? Ay, wala pa pala akong run dito. Oh, di pa tayo Akala nag-run, ko na- gagi. Yung Barbang Wala ko run. nag-run na. Oo nga pala. Okay, feeder, you can suicide here, huh? First base. Yeah. You Pasok ka can ba pag suicide. linggo? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? You can suicide, huh? Yeah, okay. Yeah, I can hear, Okay, good. Oh, yeah. Ay, wala akong sounds. Yeah, sounds. Yeah, you can just go here on the laser, so you're going to be dead. Okay, nice. Good stuff. Okay. Later I will going to tell you to reso, huh? So after I raid chat, then go reso, huh? Because this artillery is not on our voice call, so okay. What I Kupal. Tangin ng chat. Malit. Meron pa? Ay, ito eh. Grabe, maambagan man tayo ng ano, ulan dito. Oo. Grabe na yan eh. Need ko na mag-ano, mid-fleet. Baka ilabas sa April ba? Surprise! Oo, pwede. Okay man, oy. Awesome nida. Pause, ah. Pause. Putang ina. Wait, ah. Wait. Wait second mech, ha. Huwag niyo muna kill. Mondi, hero skill, ingat, ah. Wow. Play safe kag sir. Mababawasan na naman yung ambag niya, eh. Please. Di na nga nag-i-skill. Hindi na ako nag-skill eh. Small skill lang inaano ko eh. Okay. Ready reso ah. Wait. Down to 5 lang. Down to 5 lang. Let's go. Okay, revive mo Yeah, na. go, Reso. Okay. Nice. Oh, have to get the Yep. chicken. Yeah, so, you need to Reso to get that, no? So, that's your cashback, right?
Yeah, the achievements. Weekly reward. Or weekly, I mean. Tama ba? Weekly jables. Sarap naman ni Mundi. Dalawang hero skill. Hindi pa bayad yan. Hindi ka man. Preso. Suwi. Okay. Good luck to your skill. Saan pala si Curbs? Di ko nakita. Nandito. Malag siya pag ano. Oh. Fuck you. Ika na lang Winston. Putang ina. Nag-raids ako. Ako yung bumili. Ako yung pre. Hindi lang ako Ako Winston. tumingin. Grabe ka. Isang stick lang eh. Ilan to. Abot sa ulo siguro yan. Huwag mo yung bayad. Wala. Sabi Relax, ko sir. eh. Aray, ako nasa akin pala gago. Sa akin pala. Tulad lang. Ba't ako si Mundi yung tirahin mo? Ako, hindi nga ako dumadami. Wala namang butas to. Uy, Pogo, pipig pa yan. di na naman Di nabutan. Aray ko. Dito lang kasi kayo. Yaman si Nico dyan. Isang blood mod ni Nico yan. Na kanino ba? Nakay Migo ata yung agro. Nalipat sa cleric. Na kanina yan. Let's go. go in. Fuck man. Magmemik. Sinong in-out? Sige, ini na. Sige, pasok ako. Sige, lahat. Wala kang DMD. Amping. Ay, meron pa tawag. Uy, patayin na. Careful, careful. Blackout. Ikaw. Tayo yata eh. Wait ah. Lord. Sige, Patapusin niyo muna yung black floor. Patapusin niyo yung black Umabot, floor sige, umabot. bago si Pareso ah. Hindi ko nakikita yung floor. Sige, may hirap din na. Ay, mamaya na. Mamatay ko. Aray. Careful. Relic lang. Nice.
Kinain ko yung buong ikot eh. Just don't treso yet. Yeah, Okay. you can You can try try to them. survive. Yeah, you can try to survive if you So, want. practice. Piping. Nice ah. Amping. Nice ah. Wala pa. Ball? Amping. Gag. Uy, kitty ka. RPR. Hindi na mag-heal skill. Ready ko lang yung pwede na yata. Uy, gago pa ulit. Ken, okay. Eh. Nag-charge ang puta sa gilid. Ikaw tail, di ba? Hmm. All the time. Ay! Yo, wow. Hindi gago tong dito mawa. Dito tayo sa gitna. Lang, yung ano nakaprots. Nag-iba yung pwesto ha. Pero ba ako? Kami agro ako isa. Adjust dito. Ayaw niya akong pansin. May agro dun isa oh. Ito na, nasa akin na yung dalawa. Gago. Di pa lumalabas yung malalaki na. Sige palabasin na yung malaki. Dito sa akin yung dalawa. Okay. Stop na. Trigger big mobs. Yun na yung dalawa. Dito na, okay na. Wala yung isa.
Wala. Hindi tinamaan yung dalawa. May dalawa pa. Muna. Last one. May na DC. DC. Wait, wait, record. Pinabind ko. Pinabind ko. Pinabind ko kanina. Sino yung na DC? Ito pwede na dito Gitna i-bind. lang kasi ano. Gitna lang kasi. Oh, dito na. Pumupunta ka Okay sa na to. gilid eh. Oo. Stop TPS na. Wait yung mag-recon. Wait recon, wait recon. Yan, Di di ba mag-re-record Kaya. yan? Dragon stage na? Bago sige. Sino yung nawala? Ayun Pwede, naman natin. pwede man ata yan. Pwede na, no? Oo. Yun na lang sa dragon. Sige, tara. Di pa naman na maklear ata. Naubusan tayong oras. Di, Baka maano to. Header. di pa naman nag-ano. Di ba na-start? Di pa nag-start yung time. Ah, okay. So, hintayin natin siya or Di lang. I-run na natin. Go 77. Nagay ang dodge ko yun. Yan ang dodge ko yun. Mid RB. Ay, buwan ka. Igo na siya. Awag ko na. RB sir? Yamati ko desay maso. Gago, dalawang dragon na sa akin. tama ka, kaliwa ko no. Puti Eh, na. may ice yan, may ice yan. 3 seconds. May ice nga. Galing mo na! Natuto ka na. Dive, ah. Live pa pala yun. Galing mo na papi, oh. Putang Kapit ka ina sa akin, na, Carl. skill yan. Hindi Okay, nakalapit okay. ako. Mami. Na-cancel ba? Na-cancel ata. Di na tuloy. Di okay lang, may ice pa. May ano pa ako, may shield pa ako. Putang ina mo, buti ka na ko. Gagong ikog yan. Typing. Buko naman ang Taylor na to. May ice yan ha, 8 seconds. Matik, ako pa ba? Pag magsabi ka lang ng ice, 2 seconds. Wala akong ice ng 5. grabe, hindi man maka, ano yung tail ng dragon. Useless na bang dragon na yan? Typing. Wala akong debuff, 20 seconds ah. O, imo. Reset lang. Just heal me. O, imo. Walang heal. Hindi ko 4 seconds relic. Wala ulit akong ice ng ano matagal-tagal. Okay, trigger na. Ay, may ice yan. May ice yan, 8 seconds. Sa relic ah. Miko. Kapit ka sa relic. Sige lang, sir. Ayan, Salamat, sir, napala ah. tayo. Grabe ng pag-aalala mo sa akin, sir. Thank you. Na-contact mo, ano? Alex? Lex? Shit, di ko. Alex. DC pa din. Alex. DC pa din, men. Failed to 10 PM. No. Gago. Sabi sa inyo, 30 minute natin. Masyadong matagal yung ano, men. Masyadong matagal yung 10 minutes 10 na recon. minutes, oh. 11 minutes nga. Yup, ayan. Ano siya? Di ba nagpabawasan ni Luka? Bawasan na, bawasan. Wala pang bawas. Wait lang, wait lang. Bawasan nyo muna. Charge ADJ ah. Pwede kayo mag-charge ADJ ah. Pero kalma lang. Kalma lang. Okay, tama na ako. Di na ako damage. Kalma lang. Protect. Pwede nyo na i-kill yan, no? G! Dito, dito. Wait ah. Dito sa mid, baka mag-bug dyan. Hindi Wala na pa din. Yup, Gago, yan na, yan na, kailangan yan na, yan na. Ayan na, yan na. Pause ah, check, Meron pause ah. dyan? Wag mo na wag ka muna mag ADJ ha. Kapag nag-rain ADJ tayo ha. Babagsak ba yan? Hindi True. hindi pa. Ay, Okay, go.
3D. Wala akong ano. Ay, access gago. lang ako gitna. Di ka Wala akong nagsabi? raining. Wala akong imo. Gagi ka? Di ba puntahan gitna? Di, wag na, okay na ako. May ice yan. 8 Restart seconds. restart. Started Wala guys. Wala. In. Meron 3 seconds. 2, Stomping? 1. Something. Di ko na-hit eh. Oo. Di nyo lang nakikita sa nakikita. Ayan nga, ikaw lang nakakita. Go ha, push DPS ha. EDG, push din. Piping. Wala tayong ice ngayon, no? 3 seconds. Push ha. Yan, meron na. Push damage ha. Bar knock up ha, pero maya na. Lilipad pa yan. Ay, curse. Nasa akin curse. Mag-bar knock na kayo, then push DPS na. Kupilapit ka sa akin. Okay, lipad Meron na. yan, 6 seconds. Go mid AD, careful Right sa there. curse ha. AD. Curse ha, curse feats. Something. Gago. Cool down. Inano ko si ano eh. Go push di. I-try natin pop ha. Try natin i-pop yung ano. 25. Floor. Floor ha. Color. Walang heal yan. Wala ako nasa akin first. Off natin to ha. Dead breath. Ay, gago. Okay lang yan. Huwag kang magano. Try trigger. Trigger natin to. Ano na one it? Go, trigger to. Good. 8 minutes. Next bridge neto around ano siguro 10 to 12%. Dapat pa 3 times natin to. Dapat 3 times pagka want feather. Sure lang natin yung EDG natin. Baka ma-feeder pa. Tang ina, sakit sa mata nung pagwala ng ano. Ano ba nagsuot niyan ay? Di ba yung ano ba? Yung sa DE. Ay, naka-on ba Dahil- transform ko sa'yo? Hindi. Yung nawala yung ano lang. Ay, transform. Oo. Gago. Hindi, abot. Pause. Lilipad ba to ha? Huwag mo na kayo mag-ADJ ha? Go mid AD dito. Ay, di ko na R, sorry. Okay Wala lang. lang guys. Bad na yun. Gago. Meron Fits kami curse ha? nag-dress. Fits curse. Stomping. Gansang. Sure ang EDG. Baka makaya pa natin. Push sure, ADJ, ah. sure. Floor. Floor. Hey, Check floor. 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 Puta, buti. Tikan pa ako, gago. Push ha, ADJ ha. TMJ push. Curse. Fine, curse. Naka-fits. Yun lang. Nasa right, Miko. Left ni Miko yan, gago. Gago. Lang. Wala tayong fight. Wala tayong fight. Ano kayo ah? Lagi nagtitil Ano siya. ko na push ko. Di ko matira yung ice ko. Lilipad ha. Di started ha. After neto, Sorted. after neto, ano to ha, mag-bridge pack na to ha. Stomping. Camping. Wala, dito abot ng feather yata, men. Ay, tinamaan ako. Di, Di wag na natin nakakabot. i-push yung feather, men. Baka kasi mamaya mamatay rin sila. Magka-curse pa to. Di na Di abot to. namatay kasi yung Saint. Paano ano one hit ng Brett? No, alam. May At debuff kasi. 2.5 naman buhay ko. May debuff yan, pre. Oh, debuff. Baka na-debuff ka, tsaka... Gago, nahulog ako. Yan, wala talagang feather basher. Nalag... Ay, gago ka! Gago ka! Nadamay ka. May harm ako. Gago na pinat ka ng Chrysler ko, Wala tangina. na. Di na rin Okay. nabot. Di na ranabot yan, Hindi kasi lilipad pa yan, men. After nyan. Wait, 8%. Nagkakat ako ng ano jumping. RB. Okay, go mid AD ha. May ice yan na, may ice yan. Wait, ready ko lang Rise of Client. Wait, Rise of Client ha. Wait, Rise of Client. I will shout ha. Bring it down to 3%, then ano ha. Okay, wait a sec ha. Raining. Ay, imo up.
Yes, nag-emo din. Tawa ka. Maramdaman ko yung emo. Kanina na-cancel. Yun na naman yung breath. Wait, charge mo na hero skill ah. 2.5. Charge hero skill, charge 2.5 mo. charge hero skill. Meron na. Meron na ako. Charge hero skill lang para pagka ano, wait lang. After nito, Okay, Ikaw, Zul, ready? HP mo. Floor. ready. ready Resu, okay. Go ba to hero skill? Nice. Thank you. Thank you. Ay, Grabe. nakahiga lang ako ron, gago. Patay na. Napabigil ako. Gago. Wala, kabahan ka na, Mundi. Kin. Magni. Ina. Magni ah. Tang ina mo. Hindi lalabas yan, kakakin mo. Gago. Chamba lang yun, gago.